नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के विभिन्न स्थानों पर पहुंचे, जहां उन्हें जाना था। प्रभावित परिवार सड़क के किनारे खड़े थे। प्रभावित परिवारों ने आरोप लगाया कि पुलिस राज्यपाल को राज्य से बात करने के लिए गलत रास्ते पर ले गई। राज्यपाल को हमारी सड़कों से नहीं लाया गया। पुलिस गश्त के कारण हमें राज्य के राज्यपाल से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। हम सुबह से बैठे हैं और राज्य के राज्यपाल से मिलने और बात करने का इंतजार कर रहे हैं। हम हमारी दुर्दशा के बारे में बताएंगे, लेकिन राज्य सरकार की पुलिस ने उन्हें गलत दिशा में भेज दिया। यह आरोप शमशेरगंज के पीड़ित परिवार ने लगाया है। वे कब भड़क उठे और पुलिस से पूछा कि उन्होंने हमें राज्यपाल से मिलने की अनुमति क्यों नहीं दी। इसका कारण क्या है? पुलिस ने ऐसा क्यों किया? क्या पुलिस में कोई डर है? हमें राज्यपाल से बात करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? उपद्रवियों ने हमारे घर, मंदिर और दुकानें जला दी। हम अभी भी सर्वहारा वर्ग की तरह भटक रहे हैं, यह नहीं जानते कि कहाँ जाएं और क्या करें। इसलिए हमारी आखिरी उम्मीद यह थी कि राज्य हमारे शमशेरगंज में आएंगे। हमें उम्मीद नहीं थी कि बातचीत से हमें कुछ सुरक्षा मिलेगी। हमारी राज्य सरकार की पुलिस ने उन्हें गुमराह किया और उनका मार्ग बदल दिया ताकि राज्यपाल हमसे बात ना कर सकें। एक तरफ बीएसएफ के चले जाने पर शमशेरगंज के बदमाशों की धमकियां फिर शुरू हो जाएंगी और दूसरी तरफ हम सभी परिवार भय से ग्रसित हैं। मैं राज्यपाल से कैमरे लगाने का भी अनुरोध कर रहा हूँ। हम लोग का दुकान में आग लगा दिया गया है। पूरा दुकान हम लोग का जल चुका है। किसका दुकान? पूजा का दुकान था ये, और ये क्या बोलते डेकोरेशन आइटम था, जड़ी बूटी का था, थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक का भी था, और जो आपका ये क्या बोलते घर में जो होता है टूथपेस्ट, ब्रश वगैरह, पैम्पर्स, पैड, ये सब चीज का दुकान था। सब जला गया। लूटपाट करके आग लगा। पहले लूट लिया, उसके बाद पूरा आग लगा दिया। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं, हम लोग को मुआवजा मिले, सरकार से मुआवजा मिले। আমাদের দাবি হচ্ছে রাজ্যপাল দেখা করার জন্য আমরা সকাল থেকে অপেক্ষা করে বসে আছি, কিন্তু রাজ্যপালকে অন্য রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেল। এটা আমাদের খুবই দুঃখিত হয়েছি এবং রাজ্যপালকে আমাদের কিছু দাবি দাওয়া জানানোর ইচ্ছে ছিল, সেটা আমরা জানাতে পারলাম না। এবার আমরা কি করব? এই জন্য আমাদের বদবদ করেছি, উপায় নেই। রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলতে পারলাম না, আমরা চেয়েছিলাম রাজ্যপালকে মনের কথাগুলো বলবো, আর তো কেউ শোনে না। তাও রাজ্যপালকে আমাদের এর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দেন। কি কি ক্ষতি করেছে আমাদের পুরো বাড়িতে ইট মেরেছে, বাঁশ ভেঙেছে এবং বাড়িতে দরজা, স্কুলের বাসে বাচ্চারা ছিল, দরজা পুরো দরজা ভেঙে ভেঙে মন্দিরে ঠাকুর ভেঙেছে, পুরো মন্দিরে কিছু রাখেনি, পা দিয়ে হিন্দুদের বাড়ি ভেঙেছে। তো এই কথাগুলো আমরা মনের কথাগুলো বলার জন্য আমরা সকাল থেকে অপেক্ষা করছি, কিন্তু আমরা সেই সুযোগটা পেলাম না। এই জন্য আমরা খুবই দুঃখিত এবং কাকে জানাবো। বিক্ষোভ বলতে আমাদের এখানে এখন রাজ্যপাল আসার ছিল। রাজ্যপাল আপনার ধুলিয়ানে এসছে, তা আমাদের সবার এখানে দাবি দাবা ছিল যে ওকে সমস্যাগুলো জানানো হবে। আমাদের মন্দির, ক্লাব বেছে কুচে হিন্দুদের বাড়িগুলো ভেঙেছে, বুঝতে পারলেন? এখানে যারা রাজনৈতিক নেতারা মুনাফা লুটার জন্য বলছে যে হিন্দু মুসলিমের সবার উভয়ের ক্ষতি হয়নি, এখানে বড় বড় এমএলএ এমপি শুধু তো হিন্দুদের বাড়ি বেছে বেছে আক্রমণ করা হয়েছে। শুধু হিন্দুদের বাড়ি বেছে বেছে আক্রমণ করা হয়েছে। ওই এমএলএ এমপির বাড়িতে কোনো সিসি ক্যামেরা ওগুলো একটু ভেঙেছে, ওটা আলাদা জিনিস, ওখানে ফুটেজ পাওয়া যাবে বলে। আর এখানে সমস্যাটা সবার। আর এখানে শুনেন আর একটা কথা, এখানে শুরু হয়েছে এখন যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় হবে, শান্তি মিছিল হবে। শান্তিটা করবে কারা? শান্তির ভার শুধু আমাদের, আমরা ঝুট ঝামেলা করতে যাইনি। হ্যাঁ, আজকে যে এই যে এতগুলো সমস্যা এখানে, বলেন তো এখানে কোন সমাজের লোক আমাদের সাথে এসছে? এখানে সব বেঁচে বুঝে সব হিন্দুরাই আছে। আর এখানে তবে তো বুঝবো যে মুসলিম সম্প্রদায়েরও খানিক মানুষ আসুক আমাদের সঙ্গে, এই সম্মিলিত হোক, তারাও দাবি করুক, তাইলে তো বুঝবো যে ওরা আমাদের পাশে আছে। হ্যাঁ, অবশ্যই রাজ্য এনআইএ তদন্ত সব প্রথমে দরকার। পুলিশ তারপর কি বলে বিএসএফ, ওইগুলো তো পরের কথা, আগে এনআইএ দাবি দরকার। যে দোষী তাকে আঙুল দেখিয়ে চিহ্নিত করুক। কোনো হিন্দু দোষী হলে হিন্দুকেও বলা হোক, পাড়া থেকে আমরা ধরিয়ে দেবো যে হ্যাঁ এই ছেলেটা হয়েছে এরকম। রাজ্যপাল আমাদের এখানে আসেনি দাদা, রাজ্যপাল আসার কথা ছিল, সেইভাবে আমরা দেখা করবো ভেবে এখানে সবাই একসাথে ছিলাম। এখানে এই যে আমাদের ছোট ছোট বাচ্চারা সব না খেয়ে। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।